भाग्य उपरे नुहे परिश्रम उपरे विश्वास करंतु। परिश्रम द्वारा बदली थाए भाग्य। उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात चेष्टा कले ही सफलता मिले, केवल इच्छा कले नुहे। ठीक जेपरी शोई रही सिंहर मुख को इच्छा मात्र के मृग आसी जाए नहीं, ताकू शिकार करने को पड़ी थाए। मनुष्यर भाग्य किपरि बदली थाए यह स्पष्ट जे जीवन में सफलता हासिल करने जन्मजात प्रतिभार आवश्यक न थाए। तेरे रहस्य कौन? अनवरत अभ्यास और कठोर परिश्रम द्वारा मनुष्य निज भाग्य को बदल पारे। टाइगर वुड्स केमिति सफल खेलाड़ी हेले, वर्कशायर हाथवेर अध्यक्ष वारेन बफेट विश्वर सबुठारु बड़ निवेशक किपरि होई पारिले। साधारण धारणा थाए जे एपरि लोक माने निज भाग्य और जन्मजात प्रतिभा पाई ही सफलता पाइछन्ति। बहु वर्ष पूर्व बफेट एक साक्षात्कार कही बीतिले कि तांको पाखरे अन्य मानकु धनी करदेबार प्रतिभा अछि। तांको अनुसार किसी लोकंको भितरे जन्मजात प्रतिभा थाए एवं किसी लोक मानक मध्यरे न थाए, किंतु यह एते सहज नुहे। कौनसी भी निर्दिष्ट काम पाई व्यक्तिर भितरे जन्मजात दक्षता मौजूद न थाए। ए मामलारे बफेट कथा मिथ्या प्रमाणित हुए। केही भी व्यक्ति जन्मजात सीईओ निवेशक किंबा शतरंजर महारथी नुहे। आपण किसी वर्ष पर्यंत निरंतर परिश्रम कले ही कौनसी भी क्षेत्र में महारथी पणिया हासिल कर पारती और कृतकार्य हो पारती। कठोर परिश्रम भी एमिति सेमिति नुहे, बरं एक विशिष्ट प्रकार परिश्रम जहाँ कष्टदायक और कठोर साधना भली होता है। उदाहरण स्वरूप बफेट निज कठोर अनुशासन पाई जनाशुना थिले। से संभावित निवेश लक्ष्य घंटा घंटा अर्थनैतिक पुस्तक अध्ययन करुले। यार अर्थ यदि आपणक भितरे जन्मजात प्रतिभा नाही तेबे भी आपण सफल होई पारिबे। सफलता पाई प्रतिभार योगदान नामक मात्र नगण्य होता। आपण सचेष्टा द्वारा निजक सफल और महान लोक मानक श्रेणी में आनीपारती। मनुष्य स्वभावर विभिन्न प्रश्न को नहीं विज्ञान सहित जड़ित क्षेत्र मानकरे नुआ नुआ तथ्य सामना को आसुअछि। यही कथाटी ख्याल रखा कि प्रतिभार अर्थ बुद्धिमत्ता प्रेरणा बा व्यक्तिर सुगुण नुहे। यह एक आंतरिक गुण अटे जहाद्वारा कौन सी काम को भल भाव करहब। ब्रिटेन अनुसंधानकारी माइकेल जो हेवे, JNW डेविडसन और जॉन ए स्कुबोडा निज निष्कर्ष आम निज अध्यवसाय द्वारा यही सिद्धांत पहुँचले कि कौन सी जन्मजात गुण पाई मनुष्य श्रेष्ठ प्रदर्शन करें ना। अनुसंधानकारी क्यों भाव अध्ययन करुले आमको सही विषय भल भाव बुझा दरकार। कौन सी भी क्षेत्र में मनुष्य प्रथमे प्रथमे शीघ्र शीघ्र शिखी थाए, पर तार बेग धीर हो जाए और पुणी से पूरापूरी भाव अटकी जाए। किसी लोक एपरि भी अछंती जे केबे भी शिखिबा बंद करती ना एवं निज क्षेत्र में दक्षता हासिल करी सफल होइतांती। अनुसंधानकारी सम्मुख में यही प्रश्न थिला कि कहीं किसी लोकंकर अनवरत शिखिबार इच्छा थाए। विभिन्न क्षेत्र में सफलता हासिल करिथिबा लोकंक जीवन को विश्लेषण कले यही प्रश्नर उत्तर मिल पार। परिश्रमर कौन विकल्प नाही। अनुसंधानकारी मतरे बिना परिश्रम कौन भी क्षेत्र में सफलता मिले ना। जदि कौन व्यक्ति भावुता कि तांको भितरे विशेष गुण
ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି, ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଭଲ କରିବାରେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ବିନା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ମତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଣୀ ଲୋକ ବି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷତା ହାସଲ କରିବାରେ 10 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏହି ସମୟକୁ 10 ବର୍ଷୀୟ ନିୟମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। 16 ବର୍ଷ ବୟସର ପଶାପାଲିର ମହାରଥୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର କୁହାଯାଉଥିବା ବାର୍ବି ଫିସରଙ୍କ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଧାରଣା? ସେ 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ଅଭ୍ୟାସ କଲାପରେ ହିଁ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାତାରାତି ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟାଇଗର ଉଡ୍ସ ଯେତେବେଳେ 18 ମାସର ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଲୁ ଖେଳ ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ସେ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜେତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସୁଧାରିବାର ପ୍ରୟାସ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଅଭ୍ୟାସର ସୂତ୍ର। ଜୀବନ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭରା ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଡରିଯିବା କିମ୍ବା ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ସବୁ ସମୟକୁ ସହଜରେ ଓ ସଜଗତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବାର ପ୍ରକୃତି ବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ବିକଶିତ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସକାରାତ୍ମକ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ଅବଶ୍ୟ ଦେବେ। ତାହାର ବିଶେଷ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଥିବା କାମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନା ନିରନ୍ତର କରୁଥିବା ଉଚିତ। ତେଣିକି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଚାକିରି, କାରବାର ଅଥବା ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ମଧ୍ୟ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଜର ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଏକ ନିରନ୍ତର ଚାଲୁ ରହିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଭୁଲବଶତଃ ବି ଶିଥିଳତା ଯେପରି ନ ଆସେ।